Welcome sa panibagong video po natin guys. Magmamanok na pula po tayo. Yan. Kailan po kayo kasi matagal po talaga to. Yan. Kung pwede po i-password nyo na lang po kasi matagal po talaga to. Yan. Yan. Kung makikita. Tagal po talaga guys. Terimon. Tagal naman. Kahiniman lang. Ulang. Yan po. Kung gusto nyo po, mag-ano po kayo ng pataklikal dito. Yan. Po talaga siya. Yan. Magkakunti na po yan. Kasi nakuha po tayo dito pera guys. Kita na po. Ang dami po natin pera kasi po nag-auto-clicker tayo. Yan. Auto-clicker po. Lumabas po talaga yung kasi ganun po talaga minsan. Malabas. No cheat po yan. No cheat. So, talaga. Thank you for watching. Subscribe.